barbecue. May ka man mga ate. Kaway lang ta Barangay Parago. Purok dos. Teta arubang na basketball court. Huri si Konsyala. Konsyala, ako na si. Oh, si Konsyala yan, makatagi, no? Yuri si Doktora, na-resign ka na. Doktora ni Imon Tarun, shout out. Oh, manggilibre naman na ba yaton, bibinay na wala ba? Oh, oh. Dua laman. Dua laman, tutali nga. Oh, dyan ay magkakwa si Cindy. Masaya ata Parago, rin na fiesta re. Oh, mama, gatang ka na, mami. Yeah. Kim Lalusia. Manugang ni Uncle Rufo. Ay, si Kim Luki ako eh. Ako pa rin nabalin eh. Awan si Doktor, ano kay dagga ko libre na yakan ni awan mamba. Oh, barbecue, welcome na din, libre ka no. Natantang ka na eh, fulutan be. Fuu!